काम इंसानियत के नाम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला कमा वरद फ़ी सूरतित तहरीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो है तौबा। तौबा जिसके लुग़वी मानी है मुतवज्जे होना, लौट आना, पलटना, रुजू करना, गुनाह से ताअत की तरफ और गफलत से ज़िक्र की तरफ लौट आना। इस एतबार से ये तौबा जिसके लिए अंबिया और रसूल उनकी दावत, उसमें इंसानों के लिए ये बुनियादी बात होती थी और बड़ी एक दर्दमंदाना अपील उनके सामने अंबिया और रसूल रखते रहे हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की ये अपील कौम के नाम सूरह नूह में आयात 10-13 में इस तरह से नकल हुई कि फ़क़ुल तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम। वो अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करते हैं कि अल्लाह, मैंने इनसे ये कहा कि अपने रब की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करो, इन्नहू कान गफ़्फ़ारा, बेशक वो बहुत ज़्यादा माफ़ फरमाने वाला है, मग़फ़िरत फरमाने वाला है। इस तौबा की बरकत से युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, आसमान तुम पर जो है मूसलाधार बारिश जो है वो बरसाएगा। वयुमदिदकुम बिअम्वालिन व बनीन, और अल्लाह ताला तुम्हारी मदद फरमाएगा माल के ज़रिए से और बेटों के ज़रिए से। वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अनहारा, और अल्लाह ताला बना देगा तुम्हारे लिए बागात और तुम्हारे लिए नहरी जारी फरमा देगा। मा लकुम ला तर्जून लिल्लाहि वक़ारा, तुम्हें क्या हो गया है कि तुम अल्लाह ताला के वक़ार के बारे में उम्मीद नहीं रखते हो। बल्कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने सूरह हूद के अंदर कौम के नाम यही पैगाम रखा कि वया कौम इस्तग़फ़िरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि, ऐ मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करो और फिर उसकी जनाब में तौबा करो। तौबा और इस्तिग़फ़ार के नतीजे में वो अल्लाह ताला तुम पर आसमान से पानी नाज़िल फरमाएगा। व यज़िदकुम क़ुव्वतन इला क़ुव्वतिकुम, और वो इजाफा फरमाएगा तुम्हारी क़ुव्वत में मज़ीद क़ुव्वत के ज़रिए से। वला ततवल्लौ मुजरिमीन, और तुम मुजरिम बनकर मत लौटो। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने सूरह नमल की आयत नंबर 46 में कौम के सामने यही बात कही, क़ाल या क़ौम लिम तस्तअजिलून बिस्सय्यअति क़ब्ल हसना, ऐ मेरी कौम के लोगों, तुम क्यों जल्दी मचाते हो बुराई के बारे में भलाई से पहले। लौला तस्तग़फ़िरून अल्लाह, तुम क्यों अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार नहीं करते हो। लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम किया जाए। और हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने सूरह हूद की आयत नंबर 90 में यही पैगाम कौम के सामने रखा, वस्तग़फ़िरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि, अपने परवरदिगार की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करो, फिर उसी के हुजूर में तौबा करो, उसी की बारगाह में पलटो, रुजू करो। इन्न रब्बी रहीमुम वदूद, बेशक मेरा परवरदिगार तो बहुत ज़्यादा रहम फरमाने वाला भी है और बहुत ज़्यादा मोहब्बत फरमाने वाला भी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पूरी इंसानियत के सामने यही पैगाम रखा, फ़फ़िर्रू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ लपको, अल्लाह की तरफ दौड़ो, अल्लाह की तरफ रुजू करो। इन्नी लकुम मिन्हु नज़ीरुम मुबीन, बेशक मैं उसकी तरफ से तुम्हें वाज़े तौर पर ख़बरदार करने वाला हूँ। सूरह ज़ारियात आयत नंबर 50 में अल्लाह ताला की तरफ से ये पैगाम, और सूरह हूद की आयत 2-4 में भी यही बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी कि अल्लाह ताबुदू इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी और की बंदगी इख्तियार न करना। इन्ननी लकुम मिन्हु नज़ीरुम व बशीर, बेशक मैं हूँ तुम सब के लिए उसकी बारगाह से एक ख़बरदार करने वाला और
बशारत देने वाला। और पैगाम क्या है कि वनिस्तगफिरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि, अपने परवरदिगार की बारगाह में इस्तगफार करो और फिर उसके हुजूर में पलटो, उसके हुजूर में रुजू करो, उसकी बारगाह में तौबा करो। युमत्तिअकुम मताअन हसना, अल्लाह ताला तुम्हें इस दुनिया के अंदर भी एक अच्छा सामान हयात वता फरमाएगा, इला अजलिन मुसम्मा, एक वक्त मुतय्यना तक के लिए। वयूति कुल्लज़ी फ़ज़लिन फ़ज़लहू, और अल्लाह ताला हर फजल वाले को उसका फजल अता फरमाएगा। व इन तवल्लौ, लेकिन अगर तुम रूगर्दानी करो, फ़इन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम अज़ाब यौमिन कबीर, तो मुझे अंदेशा है, मैं खौफ खाता हूँ तुम पर एक बड़े दिन के अजाब के बारे में। इलल्लाहि मर्जिउकुम, अल्लाह की बारगाह में ही तुम सबको लौट कर जाना है। वहुव अला कुल्लि शैइन क़दीर, और वो हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। तौबा और इस्तग़फ़ार ही जो है वो इंसानों को अजाब से बचा सकती है। और ये तौबा और इस्तग़फ़ार ये आदमियत का लाजमी तकाजा है। हमारे जद्द अमजद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से एक लग़ज़िश हुई, और उसके बारे में कुरान मजीद ये बताता है कि चूँकि वो तारीख़ इंसानी में पहले इंसान से एक लग़ज़िश हुई थी, अब ये पता नहीं कि अल्लाह के बारगाह में तौबा कैसे की जाए। तो उसके लिए अल्फाज भी अल्लाह ने तालीम फरमाए। सूरह बकरा की आयत नंबर 37 में उसका तज़किरा आता है कि फ़तलक़्क़ा आदम मिन रब्बिही कलिमातिन, बस आदम अलैहिस्सलाम ने अपने परवरदिगार से कुछ कलिमात सीख लिए। फ़ताब अलैहि, तो फिर वो अल्लाह की बारगाह में मुतवज्जे हुए। अल्लाह ताला जो है उन कलिमात के ज़रिए से आदम अलैहिस्सलाम की तौबा अल्लाह ने कबूल की। इन्नहू हुवत तव्वाबुर रहीम, बेशक वो तो है ही बहुत ज़्यादा तौबा कबूल फरमाने वाला और रहम फरमाने वाला है। यानी आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से कुछ कलिमात सीखे, और उन कलिमात की बरकत से ही अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम की तरफ नज़र रहमत के साथ मुतवज्जे हुआ। और अल्लाह तो है ही बहुत ज़्यादा तौबा कबूल फरमाने वाला और रहम फरमाने वाला है। और वो कलिमात, उनका तज़किरा सूरतुल आराफ के अंदर आता है। वो कलिमात ये थे कि रब्बना ज़लमना अनफुसना, ऐ हमारे परवरदिगार, हमने अपनी जानों पर जुल्म तोड़ा। क्योंकि दोनों दुआ कर रहे हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा सलामुन अलैहा। व इन लम तग़फ़िर लना, और अगर आपने हमारी मग़फ़िरत न फरमाई, व तरहमना, और हम पर रहम न फरमाया, लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन, तो हम तो नाकाम होने वाले और खसारा पाने वालों में से बन जाएंगे। फिर यही बात अल्लाह ताला को यह तौबा इतनी पसंद है कि सूरह बकरा की आयत नंबर 222 में फरमाया कि इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुततहिरीन, बेशक अल्लाह ताला तो बहुत ज़्यादा पसंद फरमाता है कसरत से तौबा करने वालों को, और बहुत ज़्यादा पसंद फरमाता है कसरत से पाक साफ रहने वालों को। गुनाह के बाद तौबा, इस पर अल्लाह ताला माफ़ फरमा देता है। ये मज़मून सूरह माइदा की आयत नंबर 39 के अंदर इस तरह से आया, फ़मन ताब मिन बाद ज़ुल्मिही व अस्लहा, जिसने अपने जुल्म, अपने गुनाह, अपनी ज़्यादती के बाद अल्लाह की बारगाह में तौबा की, व अस्लहा, और फिर उसके बाद उसने इस्लाह अहवाल कर ली। ये नहीं है कि उसी गुनाह में पड़ा रहा, बल्कि उस गुनाह को उसने भलाई से बदल दिया, इस्लाह कर ली। फरमाया फ़इन्नल्लाह यतूबु अलैहि, तो फिर बेशक अल्लाह ताला भी ऐसे शख्स की तौबा कबूल फरमाता है। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, और बेशक अल्लाह तो है ही बहुत ज़्यादा बख्शने वाला और मुसलसल रहम फरमाने वाला है। यही मज़मून सूरतुल आराफ की आयत नंबर 153 में इस तरह से आया कि वल्लज़ीना आमिलुस सय्याति सुम्मा ताबू मिन बादिहा, वो लोग जिन्होंने बुरे काम किए और फिर उसके बाद तौबा कर ली, व आमनू, और अब ईमान हकीकी लाए, इन्ना रब्बका मिन बादिहा लगफूरुर रहीम, तो बेशक तेरा परवरदिगार उसके बाद बहुत ज़्यादा माफ़ फरमाने वाला, बहुत ज़्यादा बख्शने वाला और मुसलसल रहम फरमाने वाला है। सूरह नहल की आयत नंबर 119 में फरमाया कि सुम्मा इन्ना रब्बका लिल्लज़ीना आमिलुस सूअ बिजहालतिन, बेशक फिर तेरा परवरदिगार उन लोगों के लिए जिन्होंने बुरे काम किए जज्बात से मगलूब होकर, नादानी में, सुम्मा ताबू मिन बाद ज़ालिका, और फिर उन्होंने उसके बाद तौबा कर ली, व अस्लहू, और उन्होंने इस्लाह अहवाल की, इन्ना रब्बका मिन बादिहा लगफूरुर रहीम, तो बेशक तेरा परवरदिगार इसके बाद बहुत ज़्यादा बख्शने वाला और मुसलसल रहम फरमाने वाला है। सूरह ताहा में अल्लाह ताला ने तौबा के हवाले से जो शराइत हैं उनका भी तज़किरा फरमाया है। फरमाया व इन्नी लगफ़ारुन लिमन ताब, अल्लाह फरमाते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा
بخشنے والا ہوں، مغفرت فرمانے والا ہوں اس کے لیے، لمن تاب، جس نے توبہ کی، وآمنا، اور اثر نو ایمان لایا، وعمل صالحا، اور اس نے نیک عمل اختیار کیا، ثم اہتدی، اور پھر وہ ہدایت کے راستے پر چلتا رہا۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 82 میں یہ بات بالکل روز روشن کی طرح آیا ہے۔ یہی چیز اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کی آیت نمبر 70 میں فرمائی کہ الا من تاب و آمن۔ اس سے پہلے بتایا جا رہا ہے کہ جو کفر و شرک کا، قتل ناحق کا گناہ کریں گے ان کو تو اپنے جرم کی سزا بھگتنی پڑے گی، الا، سوائے اس کے، من تاب، جس نے توبہ کی، و آمنا، اور ایمان لایا، وعمل عملا صالحا، اور اس نے عمل کیا، نیک اور اچھے کام کیے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو تو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل لے گا۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تو ہے ہی بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربانی فرمانے والا۔ سورہ فرقان کی اس آیت نمبر 70 میں تو اتنی زیادہ امید دلائی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جود و سخا اور اللہ کا کرم اور مغفرت کا دریا اس طرح سے بہہ رہا ہے کہ اس میں یہاں تک کہہ دیا گیا کہ جس نے توبہ کی، یعنی جیسا کہ توبہ کا حق، اور اس کا عملی ثبوت یہ ہے کہ اس کے بعد اس نے عمل اختیار کیا اچھا، تو ایسے لوگوں کے لیے تو نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، بلکہ ان گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ یہ مضمون اپنی اعتبار سے جو ہے یہ اس خاص مقام پر اس طرح سے کہ توبہ کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ نامہ اعمال سے گناہ کو مٹا دیے جاتے ہیں بلکہ ان کی جگہ پر نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، بہت ہی ایک جو ہے منفرد انداز سے آیا ہے۔ اس مضمون کو انشاءاللہ وقفے کے بعد ہم اور زیادہ وضاحت سے سمجھیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ ناظرین کرام، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ وقفے سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ کی قبولیت کے حوالے سے جو نوید قرآن مجید میں آئی ہے اس کا تذکرہ سمجھ رہے تھے۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 70 میں فرمایا کہ الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا، سوائے اس کے جس نے توبہ کی، ایمان لایا اور عمل کیا اس کے بعد اچھا عمل، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتے۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تو ہے ہی بہت زیادہ بخشنے والا اور مسلسل رحم فرمانے والا۔ اور یہ بات عرض کی گئی تھی کہ یہ اس لحاظ سے قرآن مجید کا منفرد مقام ہے، یہاں پر نہ صرف یہ کہ توبہ کے نتیجے میں برائیوں کی معافی کا تذکرہ ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان برائیوں کی جگہ پر بھی نیکیوں کو لکھے جانے کا ذکر بھی آتا ہے، اس لیے کہ انسان جو اعمال کرتا ہے اس کے لیے یہ زمین یہ بھی اس پر گواہ ہے، یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن یہ اپنی خبریں بیان کرے گی۔ وہ نامہ اعمال جس میں اس کی ساری حرکتیں نقل کی جا رہی ہیں وہ بھی گواہ ہیں، اور کرامن کاتبین، وہ لکھنے والے معزز فرشتے، وہ بھی گواہ ہیں، اور پھر انسان کے اپنے اعضاء و جوارح کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، آج کے دن ہم ان کے منہوں پر تو مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے، وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اور ان کے پاؤں گواہیاں دیں گے جو یہ حرکتیں کرتے رہے تھے۔ تو اتنے سارے جو گواہ ہیں، اتنی ساری جگہوں پر جو انسان کی ساری جو برائیاں جو ہے ریکارڈ ہو رہی ہیں، جب وہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے سارے نامہ اعمال سے بھی وہ برائیاں مٹا کر ان کی جگہ پر اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ اسی لیے یہ مضمون دوبارہ دہرا کر اگلی آیت سورہ فرقان کی آیت نمبر 71 میں اس طرح سے آتا ہے کہ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، جو توبہ کرتا ہے اور اچھا عمل اختیار کرتا ہے، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، تو بے شک وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہے۔ یعنی توبہ کی قبولیت کے لیے لازمی شرط یہ ہے کہ انسان کا عمل اس کے بعد اس کی اصلاح ہو جائے، وہ درست ہو جائے، اور اس اعتبار سے یہ توبہ کی قبولیت کے لیے جو شرائط ہمارے سامنے آتی ہیں اس میں سب سے پہلے ہے دلی ندامت اور شرمندگی، یعنی واقعی انسان کو حقیقی طور پر پشیمانی ہو اور ندامت کے آنسو اس کی آنکھوں میں تنہائی میں آ جانے چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جس برائی میں، جس گناہ میں
ملوث ہے اس کو فی الفور دین اینڈ دیئر اسی وقت جو ہے چھوڑ دینا، یہ اس کی دوسری لازمی شرط ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا، آئندہ اس برائی، اس گناہ، اس نافرمانی، اس معصیت کے نہ کرنے کا پکا اور مصمم ارادہ ہو۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ بندوں کے حقوق میں سے جس کا کوئی حق مارا ہے وہ اس کو واپس کرے، اس کو لوٹائے یا اس سے معاف کرائے۔ ان چار شرائط کے ساتھ توبہ کی جائے تو وہ توبہ ہے۔ صرف استغفار کی تسبیح پڑھ لینے سے توبہ نہیں ہوتی ہے، بلکہ سابقہ گناہوں پر دلی ندامت اور شرمندگی، آئندہ کے لیے اس گناہ سے بچنے کا پکا اور مصمم ارادہ، اسی وقت اس گناہ کو اور معصیت کو فوری طور پر چھوڑ دینا، آئندہ نہ کرنے کا پکا اور مصمم ارادہ ہو، اور جس کا جو حق مارا ہے اس کو وہ واپس کرنا یا اس سے معاف کروانا۔ جو آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، ان میں توبہ اور اس کی افادیت بیان کی گئی ہے، اور جیسا کہ عرض کیا کہ توبہ کے معنی ہی ہے متوجہ ہونا۔ جب بندہ اللہ کی طرف بخشش کے حصول کے لیے متوجہ ہوتا ہے تو تابہ الہ کے الفاظ آتے ہیں، اور جب اللہ نظر کرم فرمانے کے لیے بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس وقت کے لیے تابہ الہ کے الفاظ آتے ہیں۔ کئی احادیث سے ثابت ہے کہ توبہ کے بعد انسان ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ابن ماجہ میں نقل ہوا ہے، وَالتَّائِبُ مِنَ الذَّنبِ، اور گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کَمَن لَا ذَنبَ لَهُ، گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اللہ اس سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اس بات سے کہ کوئی گناہ گار بندہ ندامت کے احساس کے ساتھ اللہ کے حضور میں توبہ کرے۔ تو اس پہلو سے یہ بات اب بالکل روز روشن کی طرح آیا ہے کہ سچی اور حقیقی توبہ یہ انسان کے لیے بڑی، اسے سابقہ گناہوں سے نجات دلانے کے لیے ایک بہت ہی بڑی رحمت ہے اللہ کی فضل سے۔ اس لیے ضروری ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ گزشتہ روش سے باز آئے، بلکہ اب آئندہ کے لیے وہ اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت میں اس طرح سے گھلا دے جیسے اس نے گناہوں سے لذت حاصل کی تھی، اس سے بڑھ کر اب وہ اللہ کی اطاعت اور سچی فرمانبرداری اختیار کرے۔ اکثر مذاہب میں توبہ کا تصور نہیں ہے اور مادی اور اخلاقی قوانین کو برابر مانا جاتا ہے۔ تصور یہ دیا جاتا ہے کہ جیسے کسی طبعی عمل، کسی فزیکل فینومینا کا نتیجہ ظاہر ہو کر رہتا ہے، اسی طرح سے آخرت میں گناہ کی سزا بھی ضرور مل کر رہے گی۔ زہر کھا لینے کے بعد کتنی ہی ندامت کیوں نہ ہو، لیکن اس کا اثر لازماً ہوگا۔ گولی اگر غلطی سے بھی کسی نے چلا دی ہے تو اب وہ جس کو لگے گی اسے تو ضرور اس کا نقصان ہوگا۔ اسی طرح یہ گناہ کے بعد یہ شرمندگی، یہ ندامت، اس کا دوسرے مذاہب میں اس قسم کا تصور ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اس تصور کی وجہ سے انسان پر مایوسی طاری ہوتی ہے اور وہ گناہوں پر کاربند رہتا ہے اور معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اور اسی مایوسی کی وجہ سے یہ بھی نوٹ کیا گیا ہے کہ جو غیر اسلامی معاشرے ہیں ان کے اندر پھر جب یہ مایوسی ایک حد سے زیادہ بڑھتی ہے تو خودکشی جو ہے اس کی طرف انسان راغب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اسلامی معاشروں کے مقابلے میں غیر اسلامی معاشرے جہاں دنیا کی ساری آسائشیں بھی ہیں اور مادی سہولتیں بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود خودکشی کا جو رجحان ہے وہ زیادہ پایا جاتا ہے، اس لیے کہ ان کے ہاں اس کے یہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہونے اور توبہ کرنے کا تصور نہیں ہے۔ دین اسلام نے توبہ کے ذریعے سے انسان کو سابقہ گناہوں پر بخشش کی امید دلا کر آئندہ کے لیے اصلاح احوال کا ایک راستہ کھلا رکھا ہے، جس کے مثبت اثرات پورے معاشرے پر مرتب ہوتے ہیں۔ توبہ کی 3 صورتیں ہیں جن کا قرآن مجید میں تذکرہ ہے۔ پہلی یہ کہ گناہ کرنے کے فوراً بعد توبہ کر لینا، ایسی توبہ کی قبولیت کی اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 17 میں ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، بے شک اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی توبہ قبول فرما لیتا ہے جو برائی کا ارتکاب کرتے ہیں کسی نادانی میں، کسی جہالت میں، جذبات سے مغلوبیت کی کیفیت میں، اور ثم یتوبون من قریب، اور پھر وہ فوری طور پر توبہ کر لیتے ہیں، یعنی وہ تو اپنی توبہ کو مؤخر نہیں کرتے ہیں، اسے ڈیلے نہیں کرتے ہیں، بلکہ فوری طور پر توبہ کرتے ہیں۔ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے
वकान अल्लाहु अलीमन हकीमा, और अल्लाह ताला तो है ही सब कुछ जानने वाला और कमाल हिकमत वाला। तो ये सूरह निसा की आयत नंबर 17 से ये बात वाज़ेह हुई कि गुनाह के फौरन बाद तौबा करना, इसकी तो कबूलियत की गारंटी अल्लाह ताला ने दी है। इसके बाद एक शक्ल ये भी है कि मौत के वक्त जब इंसान को आखिरी वक्त सामने नजर आए उस वक्त तौबा करना। ऐसी तौबा अल्लाह की बारगाह में हरगिज कबूल नहीं होती है। इरशाद बारी ताला है सूरह निसा की आयत नंबर 18 में कि वलैसतित तौबतु लिल्लज़ीना यअमलून सय्यात, और ऐसे लोगों की हरगिज तौबा नहीं है जो बुराइयां करते रहते हैं हत्ता इज़ा हज़र अहदहुमुल मौत, यहाँ तक कि उनमें से किसी को मौत आ हाजिर होती है। क़ाला इन्नी तुब्तुल आन, फिर वो ये कहता है कि मैं अब तौबा करता हूँ। तो ऐसे लोगों की तौबा हरगिज कबूल नहीं है। वलल्लज़ीना यमूतूना वहुम कुफ़्फ़ार, और ना ही ऐसे लोगों की तौबा कबूल है जो कि मरते हैं इस हाल में कि वो काफिर ही हैं, यानी कुफ्र की हालत में उनको मौत आती है। उलाइका आतदना लहुम अज़ाबन अलीमा, यही वो लोग हैं जिनके लिए हमने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। तो ये दूसरी किस्म कि मौत के वक्त सारी उम्र तो गुनाह करते रहता है, जब मौत सामने खड़ी नजर आ रही हो उस वक्त तौबा करना, यह तौबा अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं है। इसलिए कि ये तो आखिरी वक्त में इंसान जब कोई उसके लिए और रास्ता नहीं बचा है तो उस वक्त है ये मजबूरी के आलम में मारे बांधे की तौबा अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं है। इसीलिए तिरमिज़ी शरीफ की रवायत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल हुआ है कि बेशक अल्लाह ताला बंदे की तौबा कबूल करता है जब तक उस पर निज़ा की कैफियत तारी न हो जाए। एक तीसरी शक्ल यह है कि कसरत गुनाह के बाद भी अगर सच्ची तौबा की जाए तो वो भी कबूल हो जाती है, जैसी कि अल्लाह ताला ने सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 53 में इरशाद फरमाई। वहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुल या इबादी अल्लज़ीना अस्रफू अला अनफुसिहिम, कह दीजिए कि ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म तोड़ा है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से हरगिज मायूस न होना। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, बेशक अल्लाह ताला तो सारे के सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देने वाला है। इन्नहू हुवल गफ़ूरुर रहीम, बेशक वो वही तो है बहुत ज़्यादा बख्शिश फरमाने वाला और मुसलसल रहम फरमाने वाला। तो ये तीन शक्लें तौबा की हमारे सामने आई, तीन मुख्तलिफ औकात में तौबा। एक है कि जब गुनाह किया उसके फौरन बाद तौबा कर ली, ऐसी तौबा की कबूलियत की अल्लाह ने सूरह निसा की आयत नंबर 17 में श्योरिटी दी है, गारंटी दी है। दूसरी शक्ल यह है कि इंसान आखिरी वक्त तक जो है गुनाह करता रहे यहाँ तक कि उसे मौत आ जाए, उस वक्त की तौबा अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं है। तीसरी शक्ल यह है कि बहुत सारे गुनाह किए लेकिन इसके बाद भी अल्लाह की नाफरमानी से नाउमीद नहीं होना, बल्कि अल्लाह ताला की बारगाह में सच्चे दिल से रुजू करने पर अल्लाह ताला ऐसे गुनाहों को भी माफ़ फरमा देता है। तो नाज़रीन कराम, आज की इस नशिस्त में हमने तौबा से मुतल्लिक इब्तदाई बातें समझी, जिनमें तौबा, उसके मानी, उसके मफ़हूम, कुरान मजीद में अम्बिया और रसूल की तरफ से इस्तग़फ़ार और तौबा की बार बार दावत, अल्लाह ताला की तरफ से तौबा की कबूलियत, और तौबा की कबूलियत के लिए अल्लाह ने जो शराइत जो है हमारे सामने रखी हैं, और तौबा की जो तीन मुख्तलिफ हालतें हैं जिनमें से दो में तौबा कबूल होती है और एक में तौबा कबूल नहीं होती है, इनका जिक्र हमने आज समझा। इंशाअल्लाह ये मज़मून आइंदा भी जारी रहेगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको अपनी बारगाह में सच्ची और खालिस तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।